ሰራዊት ትግራይ ሓደሽቲ ቦታታት ከም ዝተቋፀረን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ መልሲ ይረክብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ለውጢ ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ብስራት ሒዙ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጾም ሻዕብያ ንጉዳይ ጽምዶ መልሲ ከም ዝሃበ ተሓቢሮም ካብ መቐለ ብስራት ዜና ከም ዝተዘርግሐ ተገሊጾም አርስተ ዜናና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም እዚ ሕብረት ሚዲያ ኔትወርክ ዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ክሳብ መወዳእታ ሙሉእ ትሕዝቶና ክትከታተሉና ብኽብሪ እንዳዓደምና ሕዚ ድማ ናብ ዋና ዝርዝር ዜናና ክንሓልፍ ሰራዊት ትግራይ ሓደሽቲ ቦታታት ከም ዝተቋፀረን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ መልሲ ይረክብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይ ናተያ ክትብል ብወግዓዊ ሚድያ ምግላጽ ከም ዝጀመረ ተፈሊጾም ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብዘርግሖ ሴራ ኣብ ትግራይ ዘለው ልሂቃን ብሓሳብ ክበታተኑ ከም ዝገበሮምን ኣብ ተጋሩ ሓድነት ክልሕልሕ ከም ዝገበሮም ፍልፍላት ይሕብሮም እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ከም ገለጽዎ ብልጽግና ኦሮሞ ልሂቃን ትግራይ ክበታትኖም ዝኽኣለ በኃይል ገንዘብ ምዃኑ ይገልጾም ስለዚ ድማ ተልእኮ ብልጽግና ኦሮሞ ንምፍጻም በሚሊዮናት ብር ዝተቐበሉ ልሂቃውንቲ ትግራይ ንምክፋል ዝጥቀመሉ ዘለው ሜላ ደቂ ሓደ ከባቢ ጥራሕ ስልጣን ትግራይ ተቆጻጺሮሞ ዝብል ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዚ ሓሳብ ትኽክል ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ልሂቃን ትግራይ ኮነ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ምክፋል ክፈጥሩ ስለዝደለዩ እዩ እምበር እዞም ሰበስልጣናት ንህዝቢ ትግራይ በትኽክል እንተመሪሖም ካብ ሓደ ከባቢ ተሪፉ ካብ ሓደ ስድራ እንተዝኾኑ እውን ፀገም ዘይብሉ ምዃኑ ይገልጾም መራሕቲ ትግራይ ኣብ ኣመራርሓ ሽግር እንተሃልይዎምን ንህዝቢ ትግራይ በትኽክል ክመርሑ እንተዘይክኢሎምን ግን ከባብና ፀዋዕኻ ህዝቢ ምክፍፋል እንተይኮነስ ንህዝቢ ከመሓድሮ ኣይከኣሉን ይውረዱ ዝብል ቅዋም ቁሉዕ ከም ዝኾነ እቶም ምሁራት ወሲኾም ኣተሓሳሲቦም ስለዚ ድማ ልሂቃን ትግራይ ዝጥቀሙሉ ዘለው ቃላት ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ብኸባቢ ንኽከፋፈልን ተልእኮ ብልጽግና ኦሮሞ ንምፍጻምን ከም ዝኾነ ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚድያታት ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይ ናትና ጌርናዮ ኣለና ናይ ኣየር በረራ እውን ጀሚርና ኣለና እንዳበላ ምግላጽን ስዒቡ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ዝጀመረሉ ከባቢ ወልቃይት ተባሂሉ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብቲ ከባቢ ዓሪዶም ዝነበሩ ወረርቲ ፀራርጎም ከም ዘሎ ተፈሊጦም መራሕቲ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ሰራዊት ትግራይ ይኣትሎ ብዝብል ፍርሒ ቤተሰቦም ንብረቶም ናብ ጎንደር የህድሙ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻኢሎም ሕዚ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዘረጋገጾ ድማ ኣርሚ ሰብዓ ቁረጽ በሎ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም ኣርሚ ሰብዓ ፀረ ድሮን ሓዊሱ ነጥቢ ቀየርቲ ዝበሃሉ ኣጽዋራት ዝተዓጠቐ ምዃኑ እናተገለጸ ጸኒሑ እዮም ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ለውጢ ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ብስራት ሒዙ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ውድብ ሕወሓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓወልቲ ምዃናን ብነፍሲ ወከፍ ስድራ ህዝቢ ትግራይ ዝተመስረተት ውድብ ምዃናን ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ዝስማዕምዐሉ ሓቂ እዮም ሕወሓት ከም ውድብ ካብ ትምስረት ጀሚራ ምስ ሕድሕድ ስድራ ህዝቢ ትግራይ እናተረዳድአት ብዙሕ ታሪክ ሰሪሓ እያ በቲ ዝሰርሐቶ ታሪክ ድማ ኩሎም ፖለቲከኛታትን መራሕትን ኢትዮጵያ ይድንግጹን ድምፂ ሕወሓት ዝበሃል ከይህሉ ድማ ኣበርቲዖም እናሰርሑን ጸኒሖም እዮም ስለዚ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይኹን ብሓፈሻ ኩሎም ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ በዘይ ኣፈላላይ ዝስማዕምዑሉ ጉዳይ ሕወሓት ክጠፍእ ኣለዋ ዝብል ከም ዝኾነ ሊቃውንቲ ፖለቲካ ይገልጾም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ሕወሓት ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣንበርኪኻ ስለ ዝገዝኣቶን ካብ መጠን ላዕሊ ስለ ዝፈርሕዋን ብዝኾነ ተኣምር መፅያ ከተጥፍአናያ ዝብል ድቃስ ዝኸልእ ፍርሒ ስለ ዘለዎ ምን ይኽብሉ እቶም ሊቃውንቲ ፖለቲካ ሓቢሮም ስለዚ ድማ መርገጽ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሕወሓት እትበሃል ተኣምራዊት ውድብ ከይተጥፍአና ተሓቢርና ነጥፍኣ እያ ዝብል ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ይኹን እምበር ሕወሓት ሕዚ ብዝመርሕዋ ዘለው መራሕቲ ምኽንያት ትደክምን ኣብቲ ሕዚ ወሪዳቶ ዘላ ቁልቁለት ወርድን እምበር ሕወሓት ምውማት ማለት ህዝቢ ትግራይ ብዘይ መራሒ ምቕራይ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ህዝባ ኣብ ጎና ሰሊፋ ናብቲ ዝነበረቶ ሓያልነታት ዘመስከረትሉ ኩነታት ከም እትምለስን እቶም ነታ ውድብ ክብትኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ኮይኖም ምስ ፌደራል ዝሰርሑ ዘለው ንኸብዶም ዝግዝኡን ድማ ካብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ወፂኦም ከም ዝፍንፈኑ ተገሊጾም
زخمزيلو نهالو كام مقلب سرازينا ناتزر قحيركاب كافل فلاحنا زترخب حابريتا خمز حبرو اواخيبات تركب حوحات بعلان محداسن حزب تግራይ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ንምውፃን እትገብሮ ዘላ መሰረታዊ ለውጢ ዓብይ ብስራት ይኽብሉ ሚስጥራዊ ፍልፍላትና ገሊፆም እቶም ሚስጥራዊ ፍልፍላት ወሲኾም ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝርከቡ ሓለፍትን ምስ ኣመራርሓ ሕወሓት ሰፊሕ ኣፈላላይ ዝነበሮም هذه حزب تግራይ ንምድሓን ኣፈላላዮም እናጽበቡ ከም ዝርከቡ ተፈሊጦም ስለዚ ድማ ህዝብና ነድሕን ኣብ ዝብል ጉዳይ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑን መጻኢ ዕጫ ህዝቢ ትግራይ ብሩህ ከም ዝኾነ ነቶም ምስጢራዊ ፍልፍላትና ወሲኾም ገሊፆም شعبيان قداي صمدو ملس خمز حابة تحابيروم كافل فلاحنا زترخب حابريتا خمز حبرو آمونغو تقراين إيرتران زتجمرت صمدو تتناخيرو يقصل كامزل لا تقاليصوم عبسو منزي حاد تسعنو فترتن دقفت سرعة هقدفن زخونو صمدو آب تقراين زنبرو تقاوم سرعة هقدفن مبتان زتتقامنا اللو ميلان بره مستقارو عرق يابلنان كبلونا قلسو صاني حميام بفلاي دما ودت أباتا بايلو وعدا قاف هقدف صمدو استقارو خمزة يدلي بمحبراو ميديا ناقلت يركب نزعب دما تسعنو فترت زبحالو تقارون بمحبراو ميديا ملسنا حابلو يركبهم يخون بر صمدو مدحن كلت يوم حزبتات مالتون مدحن حزب إرتران حزب تقراي نمبر حزب تقراي كتعمو ويدمان حزب إرترا كتعمو تابحيلو كمزة تجمره ليك اون تيقلصوم بزوان سرعات بلصقنا اورومو بحبرات عرب اميراتسن باسرائيل ناتحجزم لعلي إرترا وتحضروا سقمتن موساد مبل 11 ساعات بصحي ኳንተ ነበረም ጽምዶ ትግራይን ኤርትራን ፈሪሑት አጠው አቢል ወኸም ዘሎ ዝፍለጥዮም إسرائيل إيرترا سقات إسرائيل أمريكان ياختبل بقلص خمز قلص الزفلات يوم سلزد ما إسرائيل حبرات عرب إمريتسن كاب إيرترا زدالي أورب حان مركاب سرعة هقدف كاب سلطانو خئل اللوزي بالمرقص محادن ترحن تيكونس سرعة 4 كيلو درونن كالوت نت بغير تأصوارن هيتقعو خمز اللوا كاب وتحضراو في الفلال نازي ترخب حابر يتاردم سلزد ما إسرائيل حبرات عرب إمريتسن بلصقنا أبلع إيرترا حاسي بوزنبر وتحضروا متقعتين جزيو تطو كبل سرليلو مخنيات سراويت تግራይን سراويت إيرتران تمرت انتفتيروم تخوينات كاشنفا زي خلا مخانة سلز فلطايو خبلو ليك او انتي قلصوم حبرات عرب امريتسن اسرائيل بشن بلصقنا اب لعل تግራይን ኤርትራን كبير عنوت كبصحا خمز خلا زفلط اكوان تخونم نتمرت سراويت تግራይን سراويت ኤርትራን ግን كاشنفو سلزي خلا علام انك يفشل حوحاتن هقدفن زفلاليلو اقاطامن مفتار እና ሰርሐ خمز ركبا فلفلاتنا يحبروم بتمهاسال من قدي حزب تግራይ ون ኣብ تحت وررت ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ሓገዝ ኤርትራ ከም ዝደሊ ግልጽ ይኽብሉ እቶም ሊቃውንቲ ሓቢሮም ስለዚ ድማ ኣሞንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ጽምዶ ናይ ግድን ዝኾነሉ ምኽንያት ንረብሓ ክልቲኦም ህዝብታት እምበር ንህዝቢ ኤርትራ በይኑ ወይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ በይኑ ንኽጠቅም ተባሂሉ ዝተጀመረ ከም ዘይኮነ ደገፍቲ ህግደፍ ይኹኑ ደገፍቲ ሕወሓት ክርድኡ ይግባእ ክብሎም እቶም ሊቃውንቲ ገሊጾም ኣለዎም زي خمديلونا حلوات صمدون متنخار زبل تلقو استوهاو جوجل أمرارح تግራይ أسمرا خمزاتو وتحبيروم تلعلوت بوليتيكان وتحضروا مراحت زحاجة جوجل تግራይም مسبب سلطان هقدف تزاتيو آب قداي صمدو أمن خورنا عن غمت تثبيت الناتقبر اللو خمزركب زرخبنا يحابري تاردم زيناتا تنزعلت نزيومي مسلون يرم نمكت تالكم كاب لبنا مسجن